श्रीललिता पंचरत्नम् प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दम् बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यम् मन्दस्मितं मृगमधोज्ज्वलफालदेशम् प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्याम् माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानाम् पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषु सृणीर्दधानाम् प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दम् भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयम् पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यम् प्रातस्तुवे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम् विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूताम् विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूराम् प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति यश्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम् विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम्. छान दुर्मिळ स्तोत्र म्हटलेली आहेत ती नक्की ऐका आणि मुलांना पण ऐकवा. रामकुटी पॉडकास्ट आपण ॲपल पॉडकास्ट, ॲमेझॉन म्युझिक, जिओ सावन, गाना, गुगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाय, ट्यून इन, यूट्यूब आणि जगातील पॉडकास्ट पुरवणाऱ्या सर्व्हिसवर आपण रामकुटी सर्च करा. रामकुटीचे स्पेलिंग RAMKUTI किंवा मराठीत रामकुटी असे टाईप करा आणि हा मेसेज लाईक करा, शेअर करा, पुढे पाठवा. चॅनल सबस्क्राईब करा. नवीन संदेश घेऊन परत भेटूच. आपलीच रामकुटी.